So hi everyone, welcome back to my channel. So my family members kan sab kinig ase. I have someone bhal thakibo na. So ita ami itu lane laga apnen ke itu bikai se. So itu laga mai bok kutu le monase itu to location to Lotovi village te ase. Aru yate pra apne kan highway the 4 lane do bishi dur nai to post kan dikhe itu la agi de ase 4 lane do. Apne kan aru itu side par bi rasta ase. Aru itu side te jeshi kule to Lotovi laga bazar ase. Aru itu to মাটি তো আপনারা সব মাটি তো বেশি ভালো আছে আর আপনারা মাটি তো আপনি কান আইগেনে বি চেক করব পারবো দে আপনারা সব ভালো আছে এদি পুরা লইগে না পিছনে মই দেখাই দিব এই বাউন্ডারি কান না কত কত বা জায়গা আছে আর এটা তো এটা লাগা এবাব কই দিব আছে নর্থ ফালে তো 102 আছে ইতনা এই ইস্ট এ তো 80 ফিট আছে আর সাউথ এ তো 119 আর ওয়েস্ট এ তো 75 আর মই কই দিব নর্থ এ তো বাউন্ডারি তো নর্থ এ তো 102 east to the 80 south to the 119 और west to the 75 इनका मातिला measurement আছে और itu mato mati malik kan to takan olop treatment karne takan itu urgent takan nam samra bikai dibole ase na so ita lotobite square feet to 100 inabar bikas de olbi to takan nam sam kurigena 6 lakhs pa takan di dibole ase और itu bi all सब negotiable hobo de takan olop treatment karne takan bimar thaka pra treatment karne ta bahar jawla se dibra mati to olop urgent sell kore ase edubra description de number kan dibo details ka dari dibo to apni kan ekbar contact korbi na korna apni kan aigena saigena lo parbo aro etu mati te bishi bhal jaga de ase apni kan aigena sabe apni kan aisole regret na korbo apni kitu jai jese aro moi ekbar etu to mati kan ekbar dekhai dibo de rasta kan kini ase kan ki ekbar dekhai dibo je mati to tela boundary te yete par na jaigena itu fisher itu boundary tak ase na ona sabi uju site aru itu corner de boundary ase ena ona aru itu post ase itu boundary ase itu la second la dar itu middle de takan la itu rasta bi uta de bolegi na sabi uta de bolegi na agene itu boundary ase aro itu jaga te rasta kane olop rasta laga size olop inga ase olop inga tera jaigena itu duita dikha ase itu post paina korina o sida jaigena lade loha post duita dikha ase de then ke zoom kodu tade the post ekta itu line de dikha ase na itu te bra sida highway de olai jabo itu ekbar rasta phale jai hoide itu rasta ho jabo the post ki ase the rasta hoy gina jaigena the post ita la mishte bra rasta ase ite itu middle rasta ase rasta lop inga tera hoy gina ase de takan inga banai digina ase rasta to so itu jaga itu dita de bra middle de bra rasta ase apni ki to rasta dikhai jase itu post itu middle de itu rasta ase de straight rasta ase ana এটা straight jale itu to rasta hoi jase de to itu to highway na main rasta itu ho jabo so ina kori na itu sabi otibi na edu ekta rasta ase bata itu bazar basida itu gas kan dikhi ase tate to bazar ase tate basida enaka haigena itu apni 4 lane do lai jabo de so itu hete ba ulai gena na itu rasta ulai gena itu ekta highway ase itu 2 lane ho jabo de edu apni ne jale takan yete bra 4 lane jalar be ekta takan itu rasta banai dibole ase tate na tate bra direct 4 lane do lawala ताने ते रास्ता दिबुले ase tapne gan gari thik ete bro mati tu tadi phale ase na mati na kona rasta eta hebo ete bra apni inga kurigena be tadi seti ja parbo ar tadi bra bi ja parbo ar ete bra bi tu lane takan ulai di ase ete bra highway do ulai ja parbo future bound na to ete bra na kurigena mati tinga ase de ar apni gan gauri gan pala manon karne bishi pal na pura itu fishery te apna jai jabo pare
সো এইটো তাক আছে তো এইটো তাকান মাটি এইটো তাকান অলপ আৰ্জেণ্ট বিকা আছে কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট থাকিছিলে তো ডিছক্ৰিপশ্যনতে কণ্টেক্ট কৰিবি দে তাকান বেমাৰ কাৰণে তাকান হস্পিটেল ট্ৰিটমেণ্ট যাবৰ কাৰণে তাকান 6 lakhs পৰা বিকাই যাচ্ছে তাতে অলপ নেগচিয়েবল হ'ব দেন কি এইটো জনাই দি আছে আৰু এইটো মেজাৰমেণ্ট কৰিছিল এইটো এনেই 70-75 ইন স্কোৱাৰ ফিট ঘিৰি আছে দে তো আৰু তাতে আহি কিনে আপোনাৰ এইটো 6 lakhs পৰা অলপ তাকান নিচে নামাই দিব না এনে কৈছিলে স্কোৱাৰ ফিট বি অলপ কমতি হৈ যাব তো এইটোৰ পৰা মাটি এইটো আছে আপোনাক কি দেখাই দিছে এইটো আছে মাটিটো দে তো বাউণ্ডাৰী আৰু এইটো লোকেশ্যনটো লতবিতে আছে সো আপনি কান ডিসক্রিপশনে নাম্বার থাকিব আহি কিনে আপোনাক চাব পাৰিব দে এণ্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ কোন টাইম আমাৰ ভিডিঅ' চাই দি আছে সবকে সব ব্লেছ কৰি দিব বাই বাই